बुझा चेष्टा करूँ कौन बुझेबे आपण कौन मु बुझिबी बारंबार आपण सही गोटा कथा कहि चलछंती तम भाउजा ठारू चारि गले असल कथाटा धरा पड़ी जीवो मो नानी मरि जिबे तम नानी को पाई मो मां समान भाउज को कोन तम पाखरे मो बंधा पकई दे आकाश तुम सेमिति कौन कहूच आ केमिति कहले आपण बुझी परिबे आपण बारंबार मो फोन करूची आपण बारंबार मते मिछ कहि फुटाई दउछंती बंधु डॉक्टर आपण ऊपर मोर आज संदेह होची बंधु मो भाउज केमिति अछंती आकाश तुम भाउज खूब भले अछो मो डाडी मम्मी को सुना ला की बहु होई सुना झुलना रे झुलु छंती आपण बहुत कम छंती डॉक्टर बरं कहतु आपणकर स्वार्थमेधा यज्ञ मो भाउज बलि पड़ी जाई छंती डॉक्टर आपण मिछमिछिका स्वामी भूमिका अभिनय करू करू सतसतीका स्वामी है आकाश ओ लेटम ता नले मु बाध्य होई मारिबे ना तरुआ लगे मते ठारू बाहर करि देबे एतो भूली जाउछन्ती डॉक्टर मु आजि सब इंस्पेक्टर आकाश दास आईनी दास आज कटक सदर थाने जॉइन करी इच्छा करे एई मुहूर्त रे मो भाउज को नहीं जाई पारे आकाश तमे जरे चाहू तो तुम भाउज को संगे नहीं जीवो मोर किछि आपत्ति नहीं हेले आम घरे समस्त की कहि देबे डॉक्टर भीत मंगराज आत्महत्या करिछि आकाश मु तुमको एति की अनुरोध आपण किछि समय रही देखिबे ओ डाडी मम्मी को अवस्था आ देखिबे आपण को भाउज हाथरु संखा बागी सिंदूर पची विधवा आउसंती ना फुलमाला कंग हेतुआ मो पट पाखे बसी कोई कोई होई काटुसंती नहीं डॉक्टर ना मुझे शीघ्र तुम हसा खुशी संसार को भांगी दबा को चाहूनी मु केवल सही दिन को अपेक्षा करिछि कौ दिन प्रभु रामचंद्र आसी मां सीता को अयोध्या को ले जिवे काश मोर गोटे अर्जेंट काम अछि मते थाना को जवा पड़ियो मु बे आसुची डॉक्टर आकाश आपण थाना रे प्रथम जॉइन करिवे आपण को भाउज को आशीर्वाद नेबेनी माने आसंतु आम घर को आसंतु भाउज को आशीर्वाद नहीं आपण थाना रे जॉइन करिवे दिन हेला मते बाट चलवा मोर बड़ पड़े सान बाबू बड़ बाबू दी जन को घरे बाबू आड़ी मते देखिले जमिति देहरे दिया लगी पड़े भरी लगुची जो घरे मो स्त्री मालिक आड़ी से घरे मो झी बहु केते दिन से घरे चाकर अभिनय करी मो पारिबिनी प्रभु तमे मते मारी दियो प्रभु मते बापा गोटे चाकर को बापा बोली डाकी तमे पुण्य अर्जन करुच ना मते घर गला धक्का दे बाहर करी नहीं बापा आप मते सेमिति की कहथि आपण गोटे किसान परे मो जमा भी धरछ धरि पारुनी आज समस्त पाखरे मु सब सत कथा कहि देबी आ कहि देबी आपण होउचती मो बापा बोली कहि देबी सब सत कथा कही देले तम बहु पुणिया रही बोली मते घोड़ा धक्का दे घर बाहर
କରିଦେବେ ଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ। ତାମାନେ ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏ କଥା କେବେ ଦିନେ ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ, ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଥା କେବେ ହେଲେ ତମକୁ କହିବିନି। କାହିଁକି ଜାଣ, ସେ ଅକୁହା କଥା କହିଦେଲେ ସରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁନ ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ, ରଘୁ ଆସ ବାବା, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି। ଆସ, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଖୁଏଇଦେବି। ଆସ ବାବା ଆସ। ନାଇଁ ମା, ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦବା ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବାବୁଆଣୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ନାଇଁ ବାବା, ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସ ବାବା, ତମକୁ ପୁରା ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ କିଛି ଖାଇନ। ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ଏ କଥା କ'ଣ ସହିପାରିବି? ଆସ ବାବା, ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ଆସ ବାବା ଆସ। ସମାନ ଗୋଟେ ଚାକର ଗୋଟେ ଆଣିକି ଉପରେ ବସାଇ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ। ମାନେ ବୋଉ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ବହୁ ଘରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ସହିତ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନାଇଁ ବୋଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଜ୍ୱରରେ ସେ ଭୀଷଣ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲୁ। ଏଇଆ ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ବହୁ। ଚାକରକୁ ସବୁବେଳେ ଚାକର ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଦେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼େଇଲେ ଦିନେ ସେମାନେ ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଚାକର କରି ଗଢ଼ି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକର ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବାବୁଆଣୀ। ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୋର ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ମତେ ବସି ବସି ଖାଇଲେ ଜମା ସରୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ବାବୁଆଣୀ, ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଚାକର। ବହୁ ତାକୁ କହିଦେ, ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଘର ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ କାମ କର। ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି ବୋଉ। ନାଇଁ ବାବୁଆଣୀ, ମୁଁ ଠିକ ଠାକ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ମତେ ଘରୁ ବାହାର ଯିବାକୁ କହନି ବାବୁଆଣୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ସବୁ କାମ ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ତମର ଏଇ ରଘୁ ଚାକର ଅପରାଧଟା ଏ ଯେ ସକାଳ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଛି। ଏମିତିକି ବି ବାସେ କାମ ବି ହେଇନି। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ତମେ ସାରି ଦେଇଛ? ଏଇ ରଘୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା କି? ବାବୁ, 2 ଦିନ ହେଲା ମତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ଚାଲିବାକୁ ମୋର ବଳ ପାଉନି ବାବୁ। ଆରେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲୁନୁ? କ'ଣ କରିବି ବାବୁ, ସାନ ବାବୁ ଆପଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ? ହଉ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ମେଡିସିନ ଆଣି ଦଉଛି। ହେଲେ ମତେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଆସିଲି। ରୁହ, ଛୁଆଟାକୁ ଏ ବାହାରେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଜୋତା ପିନ୍ଧି ତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଶୁଣ, ସବୁଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ଜୋତାଟା ତମେ ଏଇଠି ଖୋଲି ଦିଅ। ଆରେ ତତେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଁ ବାବା, ସେ ଜୋତାଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଜୋତାଟା ନେଇଯିବି। ଜୋତାଟା ଖୋଲ। ଆରେ ଚିକାଚ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ଖାଉ। ଜୋତାଟା କ'ଣ ତମେ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବ?
कौन कहलु बहु मु जोता नहीं जीबे बहु ओ बहु मु आज हूँ मार्गशीर मास गुरुवार जोता तू नहीं जीव हाँ, बहु मु- नहीं ए घर चाकर कुआड़े गला कि मालिकर जोता नब पाई चाकर मान को कौन कहबा को पड़िबो मोर भूल हो जाइछि मां आपण को घर को आसिला परे आपण मान को देखि काई मते निजर निजर गागुची सेति पाई भूली जाउची बेले बेले मोर चाकर रो कर्तव्य को यंतो बाबू जोता हळ को मते दियो ये कहला तुम बागे सुख नहीं फगुणर पसंद नहीं सुख तम पाखक आसु आपन को एमिति गोटे सरप्राइज देबी आपन देखिले खुशी रे खाली नाचिबे सरप्राइज कौन सरप्राइज सरप्राइज टा निजे देखो चेष्टा करे वो गुली करने को बाध्य है पुलिस ऑफिसर मोर के सामने ठिया है चोरी वो केने माने जो पुलिस को कर पाउनी भाउज तमरी मार आश्री
आशीर्वाद जो पुओ पर अछि से पुओ कोन केबे को हारि जीव तमरी आशीर्वाद रु माजी कोटक सदर थाना रे जॉइन करी सेति पाए तमर आशीर्वाद नबाकू तम पाख को चली आसी दियो तमे मते आशीर्वाद दियो माजी मार सेवा करिवा पाए मते धैर्य आ उत्साह ए पागल मु तमके टिके आशीर्वाद करूची अक्षरे हो पुण्य जगते धर्म रहे उजय आशीर्वाद करूची पागल तम भाउतर आशीर्वाद सबु बेले तम मुंड पे रही तमे जे जने जे कथा उठाओ मैं भितुरु गली आ वासी आकाश मु तम गोटे कथा पचारिबी ओहो मो कथा तमे रखिबो ओ भाउज तम भाई को खबर केमिति अछि दाई भाउज घरु आसीबा परठु सेमानक खबर मु किछि रखिनी भाउज अनेक थर चेष्टा करिछि घर को जाई भाई मानक टिके देखा करिबा पाई रे मो पादा ए पादा हमर अटकी जाउछि भाउज नहीं मो विवेक मते मना करूछि नहीं आकाश मो मना कहूची तम भाई निश्चय मो कथा मने पकई दिबो ए से दिन से झियो कथा पड़ी हमको से घर बाहर करदेला मो मना कहूची तम भाई निश्चय मो कथा मने पकाउथिबे ए तम भाई को देखिबा को मोर भारी इच्छा होची भाउजे चल आकाश आमे आम घर को फेरी जीवा चल आकाश चलो नाई भाउज वर्तमान आमे घर को जीवा देबे संभव नुह तबने सतर्क तम भाई आखिया फेरिबनी कुह तम भाई को आखिया कोन भलो होबनी काहे कि ना तमे चाली गले मो डाडी मम्मी मरी जिबे मो के तो एठी अभिनय करे परिबी अरे जदि न पाइबो आसो हमर समस्त पाटिया टिके विष देई दियो हे परिबी बहु भाउज तमको किछि दिन अभिनय କରିବାକୁ पड़िବ जपनंत भाई तांकर भूल बुझी पारि रहत जपनंत भाई संपूर्ण सुस्थ रहै छथि तबने तम भाई कोन संपूर्ण सुस्थ हेबेनी मो पर विश्वास रख मते जेते कष्ट हले भी तम स्वामी आकी मु फेरी आनी आ ताको बुझाई ताकोरी हाथे रे तुमको देखि देखि तबे सत कहछ हां तबे मोक था निश्चय रखिबो हां रखिबी ताले ध्यान जगैके आस मो तम दी जण को मन निज हाथ रे खुएई देबी जणे देश सेवा करूछला बड़ी आउ जणे लोक मानकर सेवा करिबो मो तम दी जण को सब बड़ा आशीर्वाद करूछि तम दाम्पत्य जीवन सुखमय हो आस मो तमको मो निज हाथ रे तम दी जण को खुएई देबी
आखि ऑपरेशन हवा कथा ये पर्यंत तुम स्वामी टंका टे भी देलेनी तमरे कोन छ मो स्वामी सत्र में बंद है गिरो नहीं नहीं चंद्रा सही पर आत्महत्या कर दियो नहीं मौसी नहीं तो देडुसरो जाइचंती से निश्चित टंका आनी फेरी आसी कोन मो स्वामी मरी गला पर टंका नहीं के जाई ये मौसी में तो हाथ जोड़ी तू से पापा कथा गुड़ा को तुंडर दौड़नी नहीं जयंत आकाश पूरा मो छाती कली जा मो आखिर ज्योति आ सेवन को जदी किछि भी की जाए ताले मो मरछि ना बची पारिबिनी मो बची पारिबिनी सरिता तमे बंचीबो सरिता आम संसार पुणी हसी उठिबो एई देव लक्षे टंका मु आनिछि बहु मां को दे अरे सुनाई तो टिके साधारण ज्ञान नहीं भाई केते दूर आसिलेनी माठिया रु ठंडा पानी ग्लास पे हां तो सामने चली जाऊ छी नहीं खाऊ बहु मां मो पाई ठंडा पानी रो आवश्यक नहीं जदि पारु छंती गरम पानी ग्लास टे आनंदु करतिलो तमे गरम पानी पीबा को कहउछ ए एते बड़ डह डह खरा तमे पुनी गरम पानी पीबा को कहउछ ताछा तुमको ज्वर आ ज्वरे तमे गरम पानी पीले बांती करि पकाओ ओ व्यस्त कहीं कहउछ जदि गरम पानी पीबा କଥା कहउछनी ताले मु जाउछ गरम पानी आसीबी नाही मो मन कहउछ ये किछ কথা मत लुचौछदी ए तमे सत को तबर करिछि को कहउछि ए सरिता मोर किछि हेइनी तमे जमारो व्यस्त हुओ ना देख तब तो किछि बिनु चुप को तब पेटरे कोटे देखो काई की ए सत को देखो तब को बोलेलो सरिता अरे लक्षे टंका विनिमय मोर गोटाए किरिन देखि दे तमे काई के बीती कलो तमे कोन आउ करि थांती एक लोक को हाथ पतेइली एही मो गुहारी सुनिलेनी शेषरे पेपर रे एडवर्टाइजमेंट बाहरी थिला जड़े बाबूकर किरिन दरकार तांको पाखर जाइले हुरा हेले ए लक्षे टंका बदले मो किरिनटा तांकु दान करि देली सरिता किरिन दान भाई तुम जब टंका जोगाड़ न करी पारलो मते कहि थान ताबले तमे किडनीटा बिक्री करि दबो वाह ता तो अपन हेलानी भाई को नहीं तोर घर भीतर बुझे ता दूर उतार दिनी निहाती रेस्ट दरकार चलो घर भीतर को चलो My name is Freedom. मुझे के बोटा आइटम सबु बेले खेले नुआ नुआ के कौन मनीष नुए बेईमान नंबर 1 तो केतबले श्रावण रंग तो केतबले फगुण रंग एमती रंग नहीं आसबनी मत समस्त कहते मु गोटे 12 मासी चढ़े
माँ एते गुड़ाए टंका जोगाड़ करू हाँ, हे। एते दिन दे तथापि मु हारी जाई हारलानि तो? टंका जोगाड़ करी आनिछ एते हेले मौसा एते टंका आनिलो हेले শ্বশুর হবে তো हेले मौसा एते टंका आनिलो से कथा परे आगो जयंत को आखि ऑपरेशन करो तापरि जाई जो कथा सुमी अब देरी करना चल शीघ्र जीवन नहीं हाँ निश्चित ଯିବା ମଉସା ଦେଖ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଖାଇବା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବ ମୁଁ ଅପା କହିଦେଉଛି ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ ଏ ଅପା ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗଟାରେ କ୍ଷୀର ପିରା ଆଣିକି ଦେବ ହବ बाबू को दयालु मते लखे टंका ता न होइले लखे टंका किए मु किए मौसा सब ठीक है ऐस लखनी है था माँ भगवान तते कोटि बरमाई ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମଉସା ସୁଖ ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଛୁଇ कौन है मो बड़ जइन करो ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ए माँ ए वो तो एबे संगे संगे मौसम की लखे तो ଆପଣ ମଉସାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତ କହୁଥିଲେ ଅପରେସନ ପାଇଁ କେବଳ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାହିଁକି एमिति देख खांतिले माँ सेदिन माँ तारिणी को पाखरे साखी रखी जयंत हाथे रे संध्या को टेकी दे मु झिया ताई पुआ पाइछ रे माँ এই পুଅ রাজি এতে বড় ইয়ে অঘটন ঘটিছি মু টঙ্কা নতে রহি পারিছন্তি কেমিতি মৌসা হেলো মৌসা আর তোমার মানব পাই ঘর পাই মো জীবনটা চালি গলে বি মু কেবে হেলে দুঃখ করিবি রে শেষ জীবନରେ তম মানব পাই কিছু করিবেলি মু তো ভাবিনি মৌসা ছি 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 বাবা তোমার লাজ লাগুনি আপু সমান বুড়া বয়স সহিত তুমি প্রেম সম্পর্ক মৌসুমী আর তু কাউ কোন কହି যাচ্ছু আলাই সে পড়া ঝিও দেই সপ্ত পুরুষଙ୍କୁ বন্ধু বান্ধিଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାପା ସେ କ'ଣ ଆମର କେହି ନୁହନ୍ତି ଏଭଳି ବାପ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁ ଏମିତି ବାପ ନଜରରେ ଆଣିନି ଆରେ ତତେ ଧର୍ମ ସରିବନି ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ତ ନାହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା କର୍ମର ସ୍ୱାମୀଟା ଘୋରା ପଡ଼ିଛି ତା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବୁଢ଼ା ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାନ୍ତି নকই বহুত কথা কহি গলুনি আজি তোতে মার মারি জনাই দেবি যে আনা বড় মানুষ কহিবা তো কেবে বড় অপরাধ হইপারে এই বলছিবি তুই সে তাকে উপর হাত উঠাই দেলু আর কোন ফুল ফল নাই পূজা তো থাই বলছিবি अरे 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 लोग अब एमिति मारुछु कोन पाए मारिने कोन कर से बड़ा बुढ़ाटा सहित पाप संपर्क कुंडे धरथिला पाप संपर्क ये बुढ़ा मौसा सहित पाप संपर्क दाई मौसी तू से किसी से आसी कि ऐसे आसिले कोन भाभी में कहलो मु तो तात जणुची मौसी भी ऐसे एक काले आगिरी भी कहि बुझे कहि भी निको तम स्वामी आसिले मु निश्चित कहि कहि कोन आसंदु से ये घरे खंड कानमा सब देखि कि दाई बोल आसंदु तम स्वामी ए मा ए एमिति कहिले पवित्र बाप को बाप झियो संपर्क रे कलंक लागि छिबो
ସେମିତି କହନି ରେ ମା ତୁ ସେମିତି କହନି ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଭୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ତା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଘରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ହଉଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ବାପ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ମତେ କିଛି ପଚାରନି ମୁଁ କିଛି କହିବି ହଁ କହିବି କେମିତି କହିଲେ ତ ଚରିତ୍ରର ଦାଗ ଲାଗିଯିବନି କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ମତେ ସତ ସତ କହ ବୋହୁମା ସତ କଥା ରହି ଅଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ସମାନ ଲୋକକୁ କୁଣ୍ଠେଇକି ଧରିକି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରୁଥିଲା ଏ ପୁଅ ଆଙ୍କ କଥା ଜମା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବାପ କଣ ତା ଝିଅ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମୋ ଆଖି ଦେଖିଥିବା କଥା କଣ ମିଛ ମୋ କାନରେ ଶୁଣିଥିବା କଥା କଣ ସବୁ ମିଛ ହଁ ମିଛ ତମେ କଣ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଉସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ପ୍ରେମ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ସେ ନା ଏସବୁ ମିଛ ମୋ ସରିତା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିବନି ମାନେ ଖସି ଯିବ ନୁହଁ ଅଲରେଡି ଖସି ଗଲାଣି ଆଉ ଗପରେ ଆରେ ମୋ ସରିତା ଗରିବ ଘରର ବୋହୂ ସତ ସାତସିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବାଟ ଚାଲେ ହେଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ନ ଦେଇ ସେ ବାଟ ଚାଲେନି ତାକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତାମାନେ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା ସେ କାହିଁକି ତମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ବୋହୁମା ଯୋଉଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ସତ କଥା ମତେ କୁହ ତମେ କଣ ଦେଖିଛ ଯେ ସେଇଟା ସତ କଥା ବୋଲି କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମଉସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ମିଛ ନୁହେଁ ସବୁ ସତ ମତେ କିଛି ପଚାରନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି ଆରେ ମୌସୁମୀ ଆରେ ସିଏ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ତାହେଲେ ତୁ କହ ତୋ ଭାଇ ଏ ଘରର କୋଉ ଲୋକ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତା ନହେଲେ ଗୋଡ଼ାଣ ଧକ୍କା ଦେଇ ଇଏ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛି ବୋହୁମା ଏ ପୁଅ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜମା ଲାଗିନି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ଘର ଦୋକାନ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଦେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ସେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଆଉ ଖାଇବ ସେ ଟଙ୍କା ପୁରା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ଜୟନ୍ତର ଆଖି ଅପରେସନ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ତମେ ଖାଇବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇନି ଜୟନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଘରଟା ଅଛି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆମ ନାଁରେ ଆମେ କରିନି ଏ ପ୍ରୀତମ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବେଇମାନ କାରଣ ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରୀତମ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆଇଟମ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନୂଆ ଗେମ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛ କାହିଁକି ଏଇଟା କଣ ତମ ବାପାର ଘର ଏଇଟା ଆମ ବାପାର ଘର କି ତୋ ବାପାର ଘର ତୋ ମାକୁ ପଚାର ମୂର୍ଖ ପିଲା କୋଉଠିକା ଏ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ଆରେ ମୋତେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାର 1 ନମ୍ବର କୁତ୍ତା ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ 2 ନମ୍ବର କୁତ୍ତା ଯେ ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ଆବେ ଟୁକା କଣ କହିଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁତ୍ତା ସେ ପିଲା ଲୋକ ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଛି ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ ଏଇ କିରୋସିନି ଢାଳି
ନିଆଁ ଲଗେଇ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ଥବ ଏମାନଙ୍କ ବିଚାର ସେଇ ଦିନ କରିବ। चलो ए घर छेड़ी चली जीवा सुख तो हम पे बहुत हुए जाई सुख खोजने में मिले मो कोटो सुख को खोजू खोजू हमें दुख को अटोरी देई ए दुख छोड़ा हम बाटोरा किछि नै तमे ठीक कहिछ सरिता दुख छड़ा आम जीवन रे सुख नाही सुख तो केबे आसीबो मु कहि पारुनी हेले एतिकी कहूची सरिता आम जीवनटा लुहरु आरंभ लुहरे शेष ମଝିରେ ରହି ଦାନ ପରେ ଦାନ ଗୋଡ଼େଇ ଆଉ ତାପରେ ହବ ଯେ ପୁଅ पुलिस इन्स्पेक्टरटा मो पछले डाहाल कुकुर परि लागि पडिछि मते जमिति हमले लागी अदा हि फरे फेरार होइ जको पडिबो यस लोकटा ए रूप आसिला अदा आखि पिटुला ते परे चली गला न जमिति होला थाइकी आ खोजी अरेस्ट करिबाकू पडिबो सर देखनु बडा लोकटा दौड़ी पड़े जाउ सर जरूरत ठाकुर कालिए और कोना को कौन पते कहिले जे सब कालिए होला आउ के को जानी नहीं कोजी नहीं पाउनी ओते घरे प्रबल चलेउ निजरे देखो काबरो खाली आज ओले दिन थाउ दुआरे चाहुची खाली चारियाडो आराम संसार मोटे भगवान विश्राम अपना ये ताखर का छोड़ा मुळे लाइट के विश्राम नहीं जाउची मोटे विश्राम खोजी बाहर करने को हम
से सड़ा इन्स्पेक्टरटा मो पछरे लागी पड़ी मो पछ जमा छाड़ुनी कौन करी मु जाऊँ लोकटा पाखे मुझे शोई पड़ी समस्ते गोटे गोटे मो प्रेमिका मो बंधुर हाथ धरी न मो बंधुर शंखा सुंदर पिंधे मो सहित संसार करने को बाध्य कर माड़ धरा पड़ गया भय बापा मिछ कथा कहे घर तटाणे पड़ी देवा अईठा खाद्य चाटे चाटे खाइबा को कहि न के सोई बोधे सोईवा लोक को उठेगा पाप तेणुक घर सो जाओ मो अटे के खसी गली जमीते हम ना कहे मत मो मालिक पाखरे पहुंचवा को हम ए लोकटा तो भीषण जर ए अवस्था एमती छाड़ी चली गले मत पाप हम बाबा अरे आज पर्यंत देखते खुजली चारिड़े खुजली पाइली अरे कोठी मत कह बाबा से कथा परे हेले आपण कोंटे थिला आगे कहिना अरे तो जानिछु एई घर कोंका छो हमें गरज खाइथे से मोर कला ना अरे घरे चाबी पकई देला अरे चाबी पकई देला रे कोते गोळा धोका देनी को मत कौन कहिले से डाक्टर आपण को गोला धोखा दे बाहर कर देला से हरम चला को मु जमा छाड़ी बिनी बापा धोखा को जमा ए उधर पानी दरकार चल तो बापा वो पानी नहीं आ सकती ए भाई के रिक्शा करते के पानी दरकार लियो पानी तम अप्पा को दे दियो आपण मो बापा को पानी दे बंचै थिबारु मो आपण को पाखरे ऋणी कहा कहूछ भाई मो कर्तव्य मु करिछि आपण को बापा तो बंची गले हेले मो बापा आपण को बापा हाँ गाँव को जाइथिले चारिआडे खोजिले घर भी ताला पड़ी कोठे पाइले नहीं भाई मोर गोटे काम करि परिबे एई लोकटा खोजी आनी मते देई परिबे हाँ हाँ मु तो ए लोकटा को खोजी आनी देई पारी हेले मोर गोटे काम करि परिबो भाई तमे तो मो काम करि परिबो मु तो मो काम काई करि परिबेनी
खोजी आनी देई पारिबे भाई ए फट तुम कौन कहलो ये तो पिला पिला फटो हेले भाई तमे देखिबा फोटोटा तमे कोठु पाइलो से मो बापांकर पिलाटिए हेइथिले बापा मते गाड़ी कले मोर छोटिया बोल पाई सेई दिनटु घर छाड़ी चली जाईची हेले 20 वर्ष होला ए फोटोटी को मु साइड रखी प्रतिदिन सकाळे संजे बेले प्रार्थना करे मो मां को भी मुखारी करी कहे ए मां जीवन रे शेष समय रे मो परिवार सहित मते टिके मिसेई दियो मां मो कथा सुनी छंती रे भाई 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 हमको बोला समस्त को आज एकाठे करी देई छंती भाई का कहत मु तो कुछ बुझिबानी अरे मो पोरा तो सानो भाई गौतम भाई ये होउछंती हम बापा बापा तू आज ये बहुत स्पीड मते की होइलु बापा सेदिन घरु गला परे भोक उपास रे बस स्टैंड रे बसी थाए जनी बाबू आसी मो पाखे बसी मरे खाइबा को देले मोठा सब कथा शुणी देले तापर तान घर को नेबे छोट रु बड़ गले बहुत पाठ भी पढ़ेइले हेले ताको ऋण सुझिबा पूर्व से गोटे एक्सीडेंट रे छाड़ी चाली गले बापा एबे बुझुची ए दुनिया रे धर्म अछि बोली नहले मु तो देख देई थांती ओसितो बापा बाबा कथा नहीं रे तुम मानव माँ को मत आरोप डाकलानी अरे आसो वो पाख चली आसो बाबा तुम किसे बोलियो उधार पाइबा पाई प्रत्येक बापा माँ ताको पिला माने ये गौतम ए सीतम अरे तबे मोर जोड़िए पुओ तमरी कांधरे मते मशाई की नहीं दिबो मुआ बंजी भी दे इसारे तुम्हें कोने का
ଦେଇଛୁ ଯେମିତି କଳା ତୁ ଏନେ ମାନ୍ତି କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଥାର ଅଛି ପରା ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ଜଣାଉଥିବ ସାବଧାନ ଚାଲେ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ନାଇଁ ନା ବାବା ମୁଁ ତ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଗଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବ ଦେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ବାବା ଜାଣିଛ ନା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମା ହବ ମୁଁ ଜାଣିକି ଏତେ ଦିନ କରିବିନି ମୁଁ ପରା ମା ହେଇକି ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି ମୁଁ ପାରିବି ନା ବାବା ମୁଁ ପାରିବିନି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଛି କେତେ ରସିକିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବସିଛ ଘୁମଉଛ କାଚ ଖାଇଛ ଭାଇନା ତ କାଚ ଖାଇଛ ଉଠିକି ରସିକିଆ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ମୋର ଉଠୁ ନାହିଁ ହାତ ଉଠୁନି ଆଉ ଯୋଉଟା କାଚ ଖାଇବ ଗୋଡ଼ ଉଠୁନି ଆଉ କାଚ ଖାଇବ ଉଠୁନି ଏଇଟା ମୋର ଉଠୁନି मौसा ओ मौसा मु टिके कास खाइबी मोर बहुत इच्छा ନାଇଁ ହୋ ସାରେ ଆପଣ ପଛେ କାଜ ଖାଇବେ ଏଇଠି ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଠୁନି ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁନି ଏଇଠି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସାରେ ଚାଲ चार्जशीट तैयारी करो ये छोड़ा मुझे तो फांसी हो फांसी उठके कुत्ता उठोने हाथ उठोने गोड़ उठोने मो कोटे में कहते ପୋଲିସ ବାବୁ ଆରି ଗାଡ଼ି हमारे काचो खाइছি ଆଉ एटी मौसा आउ तम बीणार बाजीबन कारण मु ताको हंस तैयारी कर दे आउ बाजीबन ता तार छिड़ी बेसुरा हे गलानी एटी आमे जाउचु आम पिल्लार 21 को आसीबो चलो बिना एटी ससुर जी एटा रखंतु कामेरे कोने पुलिस बाबू देखो पानी तेल लेके आईची कोने राजा 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 पुरानी बसावाचा उठातो तोनी कोरे एकाई भूमी राजा 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 पुरानी बसावाचा उठातो तोनी कोरे एकाई भूमी ओहिया में नसी सैया ओहिया में नसी सैया मारे लो चाचा